Микаэль Бертран, он учитель тоже истории, географии, политологии. И также надо все проверить, да. И также он член правления Ассоциации смешанного обучения во Франции. Alors, je voudrais, avant de commencer, vous dire à quel point je suis honoré de participer aujourd'hui à cet événement. En tant que historien et professeur d'histoire, en fait, j'ai été formé par des maîtres à l'Université de Bourgogne, tels que Serge Volikov, François-Xavier Nérard, pour qui il était normal, en fait, de savoir automatiquement parler russe. Et là, je n'ai été que leur élève, et donc aujourd'hui, je vais vous parler en français. Добрый день, дамы и господа. Прежде всего, я хотела бы сказать, что для меня большая честь быть сегодня с вами. Я преподаватель истории, и я получила образование в университете в Бургундии. И вот мои учителя, а именно Серж Валиков и Франсуа-Ксавье Нерар, они говорили свободно на русском. Я всего лишь их ученик и последователь, на русском не говорю, поэтому, извините, буду проводить презентацию на французском. Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer ces statistiques qui nous montrent que les éditions de Pearson perdent en vente depuis quelques années. Et en fait, à mon sens, cela traduit non pas un manque de qualité dans les productions, mais plutôt un manque d'adaptation de ces ressources aux nouveaux enjeux culturels et documentaires. Я хотела бы обратить ваше внимание на статистические данные на экране. Согласно ним, в течение последних 5 лет продажи учебных материалов Pearson неуклонно падают. Однако это не является результатом плохого качества этих материалов, однако проблемой их адаптации к современной эпохе. Alors par contre, les conséquences sont énormes pour nous enseignants parce que l'on peut constater, et je constate au quotidien, un manque de motivation auprès de mes élèves qui refusent de plus en plus de prendre leurs livres scolaires avec eux. Et du point de vue de l'enseignant, cela se traduit également par un surplus de travail assez gigantesque parce que nous devons partir à la recherche de nouvelles ressources éducatives. И с образовательной точки зрения у этого явления есть два последствия. Во-первых, это снижение мотивации учеников, а во-вторых, это увеличивающаяся нагрузка на преподавателя, который должен тратить все больше времени на поиск новых материалов. Alors ensuite, cette réflexion, elle s'introduit dans une réflexion bien plus large sur les compétences que nous devons faire acquérir à nos élèves au XXIe siècle. À mon sens, ces compétences, elles sont liées à l'interdisciplinarité, à l'accompagnement de nos élèves dans la recherche et le tri de la documentation massive à leur disposition. И в этой связи я хотела бы выделить несколько направлений деятельности. Во-первых, мы должны придерживаться междисциплинарного подхода во время обучения. Во-вторых, мы должны помогать ученикам искать и отбирать информацию, учитывая ее большой объем. En France, cela est particulièrement associé également à une réflexion sur l'apprentissage de l'esprit critique à l'école. И также во Франции еще одним важным направлением является развитие критического мышления у учеников. Et bien entendu, tout ceci interroge le rôle du professeur au sein de la classe, le rôle du professeur au sein du système scolaire, qui est de moins en moins vu comme quelqu'un qui transmet des informations et de plus en plus vu comme un coach, un mentor. И все вышеперечисленное заставляет нас задуматься о роли преподавателя в 21 веке, который теперь уже не просто человек, который передает ученикам свои знания, а он воспринимается как скорее наставник и ментор. L'un des axes de réflexion que je voudrais approfondir avec vous aujourd'hui repose sur le storytelling, qui peut être une des idées qui va nous permettre de renouveler les ressources scolaires. И я хотела бы предложить вам сегодня подумать о таком новом методе адаптации учебных материалов, а именно о сторителлинге. Alors, comme vous pouvez le voir ici, en fait, cette question du storytelling, c'est quelque chose de très ancien. On le retrouve chez Platon depuis très longtemps. Beaucoup plus récemment, dans Game of Thrones, une des scènes finales de Game of Thrones nous montre à quel point raconter des histoires nous permet d'acquérir le pouvoir, d'atteindre le pouvoir. Et cela est confirmé non pas seulement dans les séries, mais également par des conseillers politiques modernes qui nous expliquent qu'une victoire électorale se remporte toujours autour d'une bonne histoire.
И на самом деле сторителлинг — это не что-то новое, это было еще известно со времен Платона. И, как мы знаем, в известном сериале «Игра престолов» в финальной сцене подчеркивается важность истории и умение рассказать ее. И также хорошая история, ее важность подчеркивается и политическими деятелями, которые говорят, что избирательная кампания, успешная избирательная кампания, опять-таки связана с хорошей историей. Et donc finalement, la question qui m'intéresse depuis 1 an maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment le storytelling peut être mobilisé au service des ressources éducatives. И вопрос, который меня интересует, следующий. Как можно использовать сторителлинг в образовательных целях? Les premières réponses, elles nous sont apportées par les sciences expérimentales, et notamment les neurosciences, qui nous montrent que le fait de raconter des histoires et d'entendre des histoires mobilise plusieurs hormones, l'ocytocine, la dopamine, l'endorphine, qui sont très intéressantes pour nous dans le processus d'apprentissage, parce qu'elles provoquent de la motivation, de la créativité, et elles suscitent la mémorisation. И экспериментальные науки, в том числе нейронаука, доказали, что сторителлинг полезен в процессе обучения в связи с выработкой 3 гормонов, именно окситоцина, допамина и эндорфина. Эти гормоны способствуют повышению концентрации, стимулируют мотивацию и память у учеников. Alors ensuite, nous avons énormément d'études qui nous permettent de comprendre en quoi le storytelling est intéressant au quotidien pour faire passer des idées. Par contre, il faut également préciser qu'en tant qu'enseignants, nous devons être prudents face à ces méthodes parce que nous savons aussi que ces méthodes peuvent créer une situation de dépendance chez certains enfants. И огромное количество исследований уже показали, каким образом эта техника сторителлинга может эффективно применяться в образовательных целях, однако нам все равно следует быть осторожными, так как некоторые составляющие такого подхода могут вызывать зависимость у некоторых детей. Alors ensuite, l'intérêt du storytelling, il nous est également expliqué par les sciences humaines et sociales, et plus particulièrement les sciences de l'éducation. Также преимущества сторителлинга подтверждаются гуманитарными науками, и в особенности науками об образовании. Vous avez ici, par exemple, Jean Piaget, qui est un psychologue qui a énormément travaillé sur le récit auprès des enfants. Et il nous montre que finalement, cette compétence à comprendre un récit, elle s'acquiert autour de l'âge de 6-7 ans. D'où l'intérêt de raconter des histoires aux enfants. И, например, Жан Пьаже, психолог, который много исследований посвятил как раз повествовательным навыкам, он доказал, что умение понять историю, этот фундаментальный навык развивается у детей к 6-7 годам. И таким образом это способствует их дальнейшему умственному развитию. L'un des autres apports importants dans ce domaine, c'est celui de Jean Ricoeur, qui est un philosophe français. Et Jean Ricoeur nous montre à quel point il est important, dans la mise en récit, de pouvoir faire passer des faits qui sont mis à l'échelle humaine. Et finalement, tout ce qu'on va expliquer dans ce récit sera beaucoup plus compréhensible auprès des élèves. Такой подход также разделяет французский философ Поль Рикер, который утверждал, что очень важно соотнести какой-то человеческий опыт и нарратив. Таким образом, дети могут развивать в себе этот навык повествования. Et pour terminer, on a un troisième apport dans les sciences humaines et sociales, mais cette fois-ci, je voudrais que ce soit vous qui le trouviez. Il s'agit en fait d'un psychologue russe qui a énormément apporté en éducation, et c'est pour ça que je trouve important d'être ici aussi aujourd'hui. Имя третьего психолога, я хочу, чтобы угадали вы, это психолог русский по происхождению, и он сделал очень большой вклад в развитие именно этой науки. Et le premier qui trouve aura le droit à un abonnement à un outil qu'on va présenter un petit peu plus tard. И тот участник нашей конференции, кто назовет его имя, получит подписку на наш ресурс. En fait, tout le monde connaît Vygotsky. Voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi d'être ici aujourd'hui, puisque finalement, j'en arrive à utiliser des références russes qui sont très importantes dans le domaine de l'éducation, y compris en France.
И на самом деле мне вдвойне приятно быть сегодня здесь, потому что на самом деле исследования этого ученого, Льва Выгодского, они важны не только в России, но и во Франции, и ценятся там тоже. Alors je ne vais pas le développer parce que je pense que vous le connaissez aussi bien, voire mieux que moi, mais en fait ce qui est intéressant dans la zone proximale de développement, c'est de voir que finalement on peut apprendre parce que l'on va avancer progressivement dans un apprentissage. Or la mise en récit permet d'aller vers cela, puisque l'élève va être en confiance, va se sentir appartenir à ce récit et va ainsi pouvoir aller plus loin. И я, наверное, не буду об этом много распространяться, потому что вы знаете это лучше, чем я. Но если говорить о зоне ближайшего развития, которой Лев Выгодский посвятил много исследований, то он полагал, что создание повествования способствует развитию у ребенка чувства сопричастности и единения. И это положительно сказывается на самом процессе обучения. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer quelques exemples très concrets que j'utilise avec mes élèves et qui permettent de mettre en place une mise en récit efficace. И теперь бы я хотела вам привести несколько конкретных примеров, а именно ресурсов, которые лично я использую с моими учениками для того, чтобы вплести этот метод сторителлинга в образовательный процесс. Le premier exemple, ce sont des web-documentaires. Alors, j'ai notamment participé à la création de l'un de ces web-documentaires qui permettent à nos élèves de se mettre dans les pas de Vasco da Gama pour essayer de mieux comprendre son périple. Первый ресурс — это интерактивные документальные фильмы. Я лично участвовала в разработке такого фильма для издательства «Маньяк», и мои ученики также тестировали этот ресурс, и он помогает им вжиться в какого-то персонажа виртуальной реальности и обследовать его действия. L'autre exemple qui fonctionne énormément en France, ce sont les escape games, qui reposent sur l'apprentissage expérientiel. C'est-à-dire que l'on plonge littéralement les élèves dans du storytelling afin de résoudre une énigme. Еще один очень популярный ресурс, это очень популярный во Франции, это escape-квесты, и они основаны на эмпирическом подходе, то есть вы буквально погружаетесь в созданную специально для этого вселенную и выполняете определенные задания. Et le dernier exemple que vous connaissez tous, c'est Instagram, qui permet de créer des stories très 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 facilement et qui sont énormément plébiscitées et appréciées par nos élèves. Ну, еще один ресурс — это Инстаграм, который всем нам знаком, а именно создание сторис, которые стали в последнее время очень популярны. Alors en fait, il existe énormément d'outils qui me permettent de mettre en place du storytelling. Le problème, c'est que cela nécessite énormément de temps et d'investissement pour les professeurs. На самом деле есть много обучающих инструментов, которые помогают использовать сторителлинг в процессе образования, но, к сожалению, это требует очень больших временных затрат, а времени у преподавателя, как обычно, нет. Et je voudrais en fait m'arrêter un instant sur un outil bien particulier qui va nous permettre de créer des stories, de mettre en œuvre du storytelling assez rapidement en répondant à toutes les exigences d'une histoire numérique. Но я хотела бы вам рассказать о конкретном образовательном инструменте, который помогает очень легко и быстро создавать истории, основываясь на определенных требованиях. Alors cet outil, il s'appelle EdStories et je vous propose de regarder un extrait des productions qui sont proposées par cet outil. Этот ресурс называется EdStories, и я предлагаю вам посмотреть короткий ролик. Sorry. C'est possible to switch? Parfois, en regardant les informations, vous pouvez apercevoir un enfant de 2 ans qui porte un t-shirt Spider-Man en Afrique du Sud. C'est un élément révélateur de la mondialisation. J'aimerais partager avec vous quelques-unes de mes impressions. Que sa population est en pleine croissance. Trace une ligne sur ce graphique pour prévoir l'évolution de la population en Afrique et en Europe de 2020 à 2050. Puis clique pour vérifier ta réponse. La population de l'Afrique est très diversifiée, car le continent est composé de 54 pays.
Peux-tu deviner combien de langues sont parlées en Afrique? Clique sur la bonne réponse. J'avais une entrée géographique, historique, politique. Vous pouvez très bien décider de retirer tous les blocs qui concernent la politique pour ensuite le traiter avec vos élèves en classe. И что еще важно, вы можете модифицировать саму структуру, то есть у вас, допустим, есть изначально несколько блоков, как было в нашем варианте, это была география, история и политика. Не хотите говорить о политике, хотите о ней рассказать на другом уроке, вы просто удаляете этот блок, посвященный политике, у вас остаются два других. L'ensemble du contenu également totalement personnifiable. C'est très très important, notamment en géographie, où on sait que les chiffres, les statistiques vont être amenés à bouger d'année après année. Et en fait, il suffit en un clic ici d'actualiser vos données. И также, что еще очень важно, вы можете актуализировать информацию, потому что сейчас все меняется очень быстро, в том числе и какие-то цифры, данные, и вы можете их актуализировать сами. Alors, quels sont les résultats de l'utilisation de ces ressources? Du point de vue de l'enseignant, tout d'abord, on s'aperçoit que ce sont des ressources qui peuvent être utilisées dans une multitude de situations, avant, pendant ou après le cours. И на самом деле этот материал может быть использован в разное время, как до проведения занятий, так во время и даже после. Du côté des élèves, vous voyez que les résultats ici sont assez évidents. Les élèves considèrent que ces ressources sont faciles à utiliser. Elles sont également plus efficaces selon eux que les vidéos et elles permettent beaucoup plus d'interactivité. И вы можете видеть мнение школьников, они довольны, они считают, что такой ресурс очень удобен в использовании, и он гораздо более эффективен, чем обычные видео. И также он интерактивен. Et enfin, les statistiques d'utilisation nous permettent de voir que les élèves utilisent ces ressources jusqu'au bout. Ils ont tendance à ne pas arrêter l'activité tant qu'ils ne l'ont pas terminée. И также статистика подтверждает тот факт, что школьники используют этот ресурс до конца. То есть у них нет такой привычки или манеры бросать его использование и больше к нему не возвращаться. Et enfin, d'un point de vue qualitatif, nous avons beaucoup de retours de la part des élèves. Alors, vous avez ici des exemples d'élèves russes qui utilisent ces ressources en Russie et qu'on peut également associer avec des élèves français qui nous disent à quel point ils apprécient travailler avec ces ressources. И также мы получили отзывы от русских школьников, которые были довольны этим ресурсом, и пару отзывов, которые нам оставили французские школьники. Et donc, pour terminer, vous avez ici des retours qui sont proposés par mes élèves. А на экране вы можете видеть отзывы, которые были оставлены моими учениками. Et finalement, c'est ça qui va me permettre de conclure cette présentation en expliquant que ce qui est le plus important et ce qu'ils disent, ce n'est pas tant de faire de l'histoire ensemble, ce n'est pas tant de se raconter des histoires ensemble, que d'écrire des histoires ensemble avec ceux qui feront peut-être l'histoire de demain. Ну и в заключение я хотела бы сказать, что важно даже не преподавать историю и не рассказывать ее, а важно вместе писать новую историю. Возможно, это поможет как раз тем людям, которые будут писать новые страницы истории в будущем. Благодарю вас. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Пожалуйста. Думайте над вопросами, встряхнетесь. На слайде упоминалась технология перевернутого урока и проектные работы. А дает ли эта платформа возможность ученикам тоже какие-то истории создавать? En fait, vous avez mentionné la leçon inversée et les projets différents. Donc, comment ce ressource peut aider les écoliers dans le cadre du travail lors de la leçon inversée. Ok, merci. Alors en fait, je suis d'autant plus concerné par cette question que je suis administrateur d'une association qui s'appelle Inversons la classe en France. Vous pouvez continuer. On continue. Et donc, en fait, moi, j'ai utilisé essentiellement ces ressources en situation de classe inversée. Vous avez des résultats statistiques de ces ressources qui vous sont proposés une fois que vous les avez donnés à vos élèves. C'est-à-dire, vous savez qui l'a fait
et vous savez quelles sont les réponses qui ont été apportées. Et par conséquent, quand vous revenez en classe, vous pouvez différencier la proposition pédagogique en fonction des résultats que vous avez obtenus. На самом деле мне очень важен этот вопрос, потому что я являюсь членом правления ассоциации смешанного обучения во Франции, которая называется «Смешанный урок». И на самом деле мы можем видеть данные, которые я в том числе включил в презентацию, что действительно такой ресурс может очень интересен как преподавателям, так и самим школьникам. И потом уже на основании полученных данных мы можем делать некое разграничение, делать какие-то выводы из этого. Вот что вы можете ли вы дать рекомендации учителю, ну, например, мне как учителю, чтобы приготовить вот историю образовательную? Спасибо. По шагам, да? Ну, может, не шагам, можно общий момент, потому что я так понял, что докладывал больше в научном, да, style, вот, не в méthodisme, да, не в практическом. En fait, je voudrais voir votre conseil. Moi, je suis un professeur également, donc comment je peux me préparer afin de faire ce story pour mes élèves? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je rejoindrai le collègue qui nous a présenté les podcasts tout à l'heure. En fait, il y a forcément un travail de préparation en amont pour se dire, voilà, quel est le message que je vais faire passer à mes élèves et comment je peux le faire passer le plus efficacement possible, le plus rapidement possible. Et ensuite, techniquement parlant, l'outil que je vous proposais avec EdStories vous permet de le mettre en œuvre assez facilement et de manière animée. На самом деле я соглашусь в этом плане с моим коллегой, который говорил про подкасты, что этому предшествует очень большая работа, и вы должны подумать прежде всего, какова ваш главный посыл, о чем вы хотите рассказать, и сделать это максимально емко и лапидарно. Если говорить о технической стороне вопроса, то можно использовать как раз этот ресурс EdStories, который поможет вам сделать stories для урока. Вопросов больше нет? Есть вопрос. Как известно, самым известным, наверное, сторителлингом был Чарли Чаплин. Скажите, пожалуйста, удавалось ли вам придумать историю из ничего? Если да, то какую? En fait, un des producteurs du storytelling le plus fameux, c'était Charlie Chaplin. Et je voudrais vous demander si vous avez eu cette expérience d'imaginer une histoire vous-même. Et si oui, quelle était cette histoire? Alors oui, effectivement, moi depuis que je travaille sur ce sujet, je suis énormément intéressé par la façon dont on peut écrire et raconter une histoire de façon à ce qu'elle soit la plus efficace possible. Si vous voulez un exemple très concret, en fait, j'enseigne dans une ville qui s'appelle Semur en Auxois et j'ai organisé un escape game avec mes élèves à partir d'une légende urbaine d'un habitant de Semur en Auxois qui serait parti en croisade, et à partir de cette légende urbaine, on a pu essayer de retracer ensemble toute l'histoire de la ville. На самом деле я очень ответственно подхожу к процессу написания и самого повествовательного процесса. Но если вы хотите какую-то конкретную историю, конкретный пример, я живу в французском городке, и я использовал местную легенду, которая была посвящена местному жителю, который отправился в крестовый поход. И мы использовали вот эту городскую легенду для того, чтобы познакомить учеников с историей города. Спасибо.